Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Al-Fatihah bin niyati hifdzuz zahir wal batin والنفس والأهل والأولاد والمال والدين والدنيا وإلى حضرة النبي الصفا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقي اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقي اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على النبيين اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي
اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا رب واكفني كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق طيبها ومن الأرزاق نزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم إمام محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذي الحقوق عليهما أجمعين ثم إلى روح الإمام أبي الغيور وسيدنا الإمام أبي الغيور وسيدنا الإمام محمد بن علي مولد الدبيلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد الثقافي بعلوي ثم إلى روح أولاد الحبيب إمام أبي سكران وسيدنا الحبيب إمام المحضار والحبيب الإمام عبد الله وإخوانه وأولاد وذرياتهم ثم إلى روح حبيب الإمام علي بن أبي سكران ثم إلى روح سيدنا الإمام أحمد رفاعي وسيدنا الإمام أحمد بداوي وشيخ القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح صاحب رات سلطان الملأ وإمام الأولياء وغوث الأكابر الشمس الشموس محي النفوس العارف بالله الحبيب إمام عبد الله بن أبي بكر الأكبر أن الله ينفعنا ببركات أسرار أنواره وعلومه في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح أولاد وحبيب إمام قطب عدي أبي بكر وإخوان الحبيب علي والحبيب شيخ والحبيب الحسين وجميع أرواح سلسلة السير وسادتنا آل بني علي ومحبهم أينما كان أرواح من شر مغربها أن الله ينفعنا من بركاته وأسرار أنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
آمين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا خوف وغوث ومعين آمين يا الله عجل بالرفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين آمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبنددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين آمين يا الله يا رب شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عندهم واجعلهم في الغابرين آمين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين آمين يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر وشر كل المؤذين آمين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامت آمين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين آمين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر قوم آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ونن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفاحول وجاه جبريل الآمين آمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فاضل إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حسن الكتاب تفسير المؤلف الحمد الزادة وتبارك حضرة الشيخ كي حي هاشم أشعري وتبارك كي حي داوم أنور وتبارك كي حي علي الحمد لله تبارك كلهم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب الأبد الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك الباطن ويا أهل النور. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسير أسرة رياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد الخضر وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عضل نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Salawat dan salam terlebih pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qila, dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad ghafarallahu ta'ala, sungguh Allah telah mengampuni laka kepadamu, ma taqaddama, apa-apa yang telah dahulu, min zambika, daripada dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Falima tatahammalu, maka mengapakah kamu memikul hazihil masyaqqata, akan kepayahan ini, fit ta'ati, di dalam berbagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salamu, maka menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akunu minasyakirin, maka apakah aku tidak mau menjadi dari orang-orang yang bersyukur, ala ma an'amallahu ta'ala alayya, atas apa yang telah Allah Ta'ala memberikan nikmat kepadaku. Fa'aujadani, maka Allah telah mewujudkanku, minal adami, dari tiada ada, dari tiada, ilal wujudi, kepada ada. Afala ashkuru, maka apakah aku tidak mau bersyukur. Itu Nabi itu dosa-dosa yang lalu udah diampuni sama Allah. Nabi itu dosa-dosa yang akan datang pun sudah diampuni oleh Allah. Tapi kata sahabat, wahai Nabi, kenapa engkau lelah-lelah gitu di dalam masalah ibadah? Sampai-sampai itu Nabi itu kakinya pada bengkak. Karena apa? Karena saking banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mah dosa kita enggak ada jaminan diampuni sama Allah kalau kita enggak taubat sama Allah. Kalau Nabi mah udah dijamin. Dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi ibadahnya sama Allah luar biasa. Ibadahnya itu dengan susah payah. Malam Nabi bangun tahajud sampai kita lihat sampai bengkak-bengkak kayak Nabi, kan? Sampai ibadah-ibadah lain pun luar biasa. Itu Rasulullah. Ya kita umatnya yang enggak ada jaminan diampuni dosanya yang akan datang, ya kan? Soalnya kalau kita taubat sama Allah, enggak ada jaminan kita masuk surga. Tetapi ibadah yang kita lakukan kepada Allah biasa-biasa saja. Kudunya kita ngikutin daripada apa, contoh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu tuh. Maka apakah aku tidak mau menjadi dari orang-orang yang bersyukur, kata Nabi. Awalnya aku dari tidak ada menjadi ada. Nabi itu. Jadi Nabi itu saking bersyukurnya sama Allah, jadi ibadahnya luar biasa. Maka kalau misalkan kita mau ngikutin Nabi ya begitu. Di samping kita belajar ilmu dan sebagainya, tapi ritual-ritual ibadah baik perkara-perkara yang wajib maupun yang sunnah ya harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena umur manusia itu pendek. Apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW itu usianya sampai 60 sampai 70 tahun usianya. Jadi kalau kita udah usia 50 tahun, berarti kalau ngikutin Nabi tinggal 13 tahun lagi. Dan 13 tahun itu bukan waktu yang panjang kok, sebentar 13 tahun itu. Besok aja udah 2 bulan lebih dikit udah Ramadan kita. Udah Ramadan ya kan? Tuh. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak kita pergunakan dengan sebaik mungkin, tidak kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Wa atanillahu taala, dan Allah taala telah memberikan kepadaku al-aqla, akan akal, wal fikra, dan pikiran, wal fahma, dan pemahaman, wan nubuwah, dan kenabian. Afala ashkuru, maka apakah aku tidak bersyukur? Wa atani, dan telah memberiku
at-taufiqa, taufik ila taati, untuk mengerjakan berbagai taat, afala ashkuru, apakah aku tidak harus bersyukur, kata Nabi. Jadi Nabi itu setiap hal selalu bersyukur pada Allah. Allah memberikan saya akal, Allah memberikan saya pemahaman, Allah memberikan saya pikiran. Ya. Maka ketika Allah memberikan akal, pikiran, ya, kita tidak mau bersyukur kepada Allah, ya Allah, sangat disayangkan. Nabi bersyukur pada Allah. Jelasin tuh kenapa Nabi ibadah banyak dan sebagainya. Wa qabila ta'ati, dan telah menerima taatku, wa ibadati, dan ibadahku. Faya ayyuhal ghafilun, maka wahai orang-orang yang lalai, hal sami'tum, apakah kalian telah mendengar kalama nabiyakum, perkataan nabi kalian, Muhammadin, ialah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya hasratahu, alangkah besarnya penyesalan, liman dayya'al laila, bagi orang yang mengabaikan waktu malam. Alangkah besarnya penyesalan bagi orang yang mengabaikan waktu malam, bil ghaflati, dengan lengah. Wa ya nada matahu, dan alangkah besarnya penyesalan liman azhaba, bagi orang yang menghilangkan an-nahara, waktu siang, bil ma'siyah, dengan maksiat. Jadi waktu malam kita lalai dihabiskan, ya kan, bukan untuk ibadah tapi dihabiskan untuk tidur. Itu penyesalan yang sangat luar biasa. Dan orang yang menghilangkan waktu siang pun dengan berbagai maksiat pun itu akan menyesal. Artinya siang dan malam kita kudu ibadah, begitu maksudnya. Malam kita kudu ibadah, siang kudu ibadah. Malam jangan terlalu kita lengah. Malam jangan terlalu kita santai. Kita habiskan waktu kita untuk tidur, tidak, nyesel kita. Kalau malam kita habiskan untuk tidur semuanya, nyesel. Bangun sepertiga malam. Misalkan subuh sekarang jam 4:30 lah misalnya, bangunlah jam 2:30 atau jam 3 dah gitu bangun. Udah jangan tidur lagi. Tahajud, salat taubah gitu, baca Quran, tafakur. Jadi nanti orang-orang yang melalaikan daripada bangun malam, lengah, artinya banyak istirahat, itu akan nyesel. Termasuk orang-orang yang di waktu siang harinya dihabiskan waktu siang harinya untuk maksiat kepada Allah, itu pun akan nyesel. Yang bagus yang mana? Yang bagus waktu malam dan waktu siang kita habiskan untuk ibadah. Ya setidaknya malam dah. Kalau siang kita mencari nafkah, itu ibadah, jelas. Ibadah, kita mencari nafkah untuk keluarga, iya. Waktunya kita misalkan mencari ilmu, jangan sampai ditinggal. Waktu malam isya nih, sholat isya jamaah, itu kan isya ke subuh kan waktunya kan agak panjang tuh, sekitar 9 jam kalau salah, 9 jam ya, kurang lebih 9 jam lah gitu. Kita habisin tuh. Ya 3 jam atau 2 jam kita bangun. Sepertiga terakhirnya. Artinya mendekati mau subuh kita bangun. Ngapain kita bangun? Ya kita ibadah. Itu orang-orang terdahulu itu sering bangun malam. Orang terdahulu sering bangun malam, sering tahajud, sering ibadah di malam hari. Maka orang-orang yang ibadah malamnya itu ibaratnya malas-malasan dan sebagainya, nanti jelas akan merugi dan akan menyesal. Ala innallaha ta'ala, ingatlah sesungguhnya Allah Ta'ala, la yuhriqu sahibal ainaini, tidak akan membakar dengan neraka kepada orang yang mempunyai kedua matanya, ainin tabki fil laili, mata yang menangis di tengah malam. Tuh. Allah tidak akan membakar dengan api neraka kepada orang yang kedua matanya itu menangis di tengah malam. Karena apa? Karena penyesalan-penyesalan dosa-dosa yang pernah dilakukannya, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Nangis tuh, nangis. Matanya mengalirkan air mata. Di malam hari dia berdoa, bermunajat kepada Allah dengan mengalirkan air mata. Ingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ingat dengan maksiat-maksiat yang dia lakukan.
Ingat dengan perkara-perkara kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang dia lakukan. Di malam hari dia menangis. Nah, menangisnya orang meneteskan air mata di malam hari itu dapat menyelamatkan daripada orang tersebut terbakar oleh api neraka. Bangun. Malam hari kita tuh bangun. Ya, kalau kita lagi sehat badan, lagi waktu luang atau istiqomah tiap malam luar biasa. Saya mau Ustaz, saya mau ada musibah apa juga, mau saya lagi senang, mau susah, mau lagi sempit, mau saya lagi lega. Saya mah malam mau saya usahakan dah, saya mah sholat dah. Malam saya usahakan saya bangun dah, saya tafakur dah, saya berdoa, saya zikir, baca Quran. Saya ngebet-ngebet mutolaah kitab. Saya ingat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saya menangis dengan air mata dan sebagainya. Saya ingat dengan perkara-perkara yang pernah saya lakukan, baik itu perkara yang disengaja maupun yang tidak sengaja, yang berkaitan dengan dosa, kesalahan, kemaksiatan, nangis. Itu dapat menghindari, ya kan, terbakarnya badan kita, jasad kita daripada api neraka. Min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis di tengah malam karena takut kepada Allah, takut dengan siksaannya, takut dengan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Nangis malam. Itu menyebabkan jasad kita tidak akan terbakar nanti pada hari kiamat. Maka kalau kita udah usia 40 tahun ke atas mah udah Pak, kita rutinin yang namanya sholat malam mah. Bangun malam udah kita rutinin udah. Kalau 40 tahun makan ibaratnya kita dunia juga udah kenyang. Udah mulai kenyang. Nabi aja diangkat usia 40 tahun. Nabi aja diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Jadi kalau udah 40 tahun udah ada apa tuh? Udah kita menyusun, ya kan? Hal-hal yang baik-baik udah. Kita melakukan perbuatan yang baik-baik. Wa ainin la tanamu, dan mata yang tidak tidur minas sahri, karena tidak tidur semalaman, fi sabilillahi ta'ala, pada jalan Allah ta'ala. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Zalika taqdirul azizil alim, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38. 38 ayat kita. Ayat tafsiru yakni matahari itu, ayat tafsiru yakni matahari itu berjalan ila mustaqarril laha, ke tempat peredarannya. Waqila, dan dikatakan intihau, penghabisan sayriha, perjalanan matahari itu, inda inqidai, ialah ketika habisnya ad-dunya, dunia. Matahari itu tidak akan beredar lagi kalau dunia udah mau habis. Udah habis tuh. Dunia udah habis tuh, matahari udah beredar. Wa qiyamis saati, dan berdirinya hari kiamat. Udah, kalau misalkan udah hari kiamat, dunia udah habis tuh, matahari udah enggak muter lagi, udah tidak beredar pada porosnya. Wa qila, dan dikatakan sayruha, perjalanan matahari itu, hatta tantahiya, sehingga sampai ila ab'adi manaziliha, ke tempat-tempat yang jauh, ke mangzilah yang paling jauh. Summa tarji'u, kemudian ia kembali lagi. Fazalika, maka itulah mustaqarrul laha, ke tempat peredaran matahari itu, li'annaha, karena bahwasanya dia la tatajawazuhu, tidak akan melewati tempat peredaran matahari itu. Waqila, dan dikatakan mustaqarruha, tempat peredaran matahari itu, nihayatu irtifa'iha, ialah penghujung ketinggian matahari. Fis sama'i, di langit. Fis saifi, di musim panas. Wa nihayatu hubutiha, dan penghujung turunnya matahari itu, fisyita'i, di musim dingin. Tajri syamsu, berjalannya matahari, hatta tantahiya, sehingga sampai ila mustaqarriha, ke tempat peredaran matahari itu. Wa'lam, dan ketahuilah
anna lisyamsi, bahwasanya matahari itu salasa mi'atin wasittina manzilan, mempunyai 360 manzilah. Matahari itu mi'atan wasamanina, yaitu yang 180 fisyita'i di musim dingin, wa mi'atun wasamanina, dan 180 lagi fisayfi di musim panas. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u, matahari itu terbit, min mangzilin, dari suatu mangzilah, hatta tantahiya, sehingga ia sampai ila manazilis sayfi, ke mangzilah musim panas. Wa ba'dahu, dan sesudah itu tadkhulu, masuklah matahari, ila manazilis syita'i, ke mangzilah musim dingin. Fatatlu'u, maka terbitlah ia, kulla yaumin, setiap hari, min mangzilin, dari suatu mangzilah, hatta tantahiya, sehingga sampai ila mangzilis syita'i, ke mangzilah musim dingin. Haza tamamu manazilis syamsi, manzilah musim dingin ini adalah tamatnya manzilah matahari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Rabbul masyariqi wal magharib, Allah itu Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari. Wadzalika, dan tempat-tempat itu, salasu mi'atin wasittuna masyriqan, ada 360 masyrik, wa maghriban, dan maghrib. Fataduru syamsu, maka beredarlah matahari itu, fi sanatin, dalam 1 tahun, kullal masyariqi, di setiap tempat-tempat terbitnya, wal magharibi, dan terbenamnya, ila qiyamis saati, sampai berdirinya hari kiamat. Kalau matahari masih normal, Pak. Matahari masih normal. Terbitnya dari mana matahari? Timur. Nanti matahari terbitnya dari barat. Kalau udah terbitnya barat, berarti udah bentar lagi mau kiamat. Sekarang masih normal tuh, masih dalam peredaran dan mangzilah-mangzilahnya, artinya masih standar lah. Pagi, wah, matahari terbit dari timur. Nanti matahari mah terbitnya bukan dari timur lagi, dari barat. Kalau udah mau terjadinya hari kiamat, jangan bersyukur kita, matahari masih terbit dari timur. Alhamdulillah, tenggelam di barat. Alhamdulillah. Berarti apa? Pintu-pintu taubat, pintu-pintu ibadah yang kita lakukan masih terbuka dengan luas. Jadi orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan, ya kan, masih diterima, masih banyak, ya kan, masih lebar daripada pintu-pintu taubat yang Allah berikan. Kalau di matahari barat udah repot, Pak, udah mau digulung dunia. Kalau di barat mah, matahari kalau udah timbul dari barat udah mau digulung, dunia itu udah mau digulung, udah mau habis. Kalau matahari masih belum. Fayakunu kullu dauriha, maka ada semua peredarannya, bitaqdiril azizil alim, dengan ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Matahari kadang masih normal, masih ya pagi lewat terbit dari timur, masih normal. La ya'juzuhu ijadu syai'in, dia tidak mendapatkan apa-apa. Li'annahu alimun, karena bahwasanya Allah yang maha mengetahui, bimasalih ibadihi, terhadap kemaslahatan hambanya. Fali'adli dzalika, maka oleh karena demikian, ja'alallahu ta'ala, Allah ta'ala telah menjadikan lisyamsi mustaqarra, untuk matahari itu ke tempat peredarannya, hatta tatimma, sehingga sempurna, masalihu ibadihi, kemaslahatan hambanya. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, mustaqarrus syamsi, peredaran tempatnya matahari itu, yakunu fil qiyamati, akan terjadi pada hari kiamat. Li'annahu, karena bahwasanya, hina taqumul qiyamatu, ketika terjadi hari kiamat, tubqa syamsu,
akan tetap atau tinggal matahari itu fi makanin pada suatu tempat, wa yazhabu nuruha dan akan hilang cahayanya matahari itu, fatabqa bila nurin maka ia akan tinggal tanpa cahaya. Nanti itu kalau udah penghujung tuh matahari juga nanti ada masanya, matahari juga ada masanya. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan an Abi Dzarrin radhiyallahu taala dari Abi Dzar radhiyallahu taala annahu qala, bahwasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman pada suatu hari, hina gharabati syamsu, ketika terbenam matahari, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, atadri, tahukah engkau aina tazhabu syamsu, di manakah perginya matahari itu? Nabi nanya sama Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tahu enggak kemana perginya matahari itu ketika matahari itu terbenam? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala ya Aba Dzar, bersabda Rasulullah, wahai Abu Dzar, innaha taghrubu, sesungguhnya matahari itu terbenam, wa tazhabu dan pergi, tahtal arsy, ke bawah arsy. Kata Nabi itu. Sungguhnya matahari itu terbenam dan pergi ke bawah arsy. Fatasta'zinu, lalu ia mohon izin, antasjuda lillahi ta'ala, akan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayazanu laha, lalu Allah memberikan izin kepadanya. Summa tasta'zinu, kemudian ia mohon izin lagi, alla tatlu'a, agar ia tidak akan terbit, ila dunya, ke alam dunia. Izin, ya Allah udah dah, saya enggak terbit lagi alam dunia. Itu izin. Lamma ra'at, ketika ia melihat, minal ma'asi, berbagai kemaksiatan, wal munkarati, dan kemungkaran. Ya matahari, udah banyak nih orang yang berbuat kemungkaran, udah banyak maksiat. Matahari udah, saya nggak mau timbul lagi ya Allah, gitu. Udah tahu, karena ini manusianya udah pada rusak, gitu. Udah pada rusak. Fala yu'zanalah, maka ia tidak diizinkan akan permohonannya. Udah ngeluh di ibaratnya, pas udah ngeluh, tapi nggak diizinin, udah tetap terbit. Bal yuqalu, tetapi dikatakanlah kepada matahari itu, irji'i, kembalilah engkau, min haitsu tatlu'i, dari engkau tempat terbitnya. Fataslu'u min masyriqiha, lalu ia terbit lagi dari masyrik, sebelah timur. Fadzalika qaulu ta'ala, maka yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Itu matahari tiap hari pas sudah tenggelam diizin, ya Allah, ini udah saya enggak, jangan timbul lagi ya, gitu bahasa kitanya. Mengapa sih? Ini banyak banget orang nih yang pada maksiat, pada kemungkaran. Udah 4 kali matahari enggak timbul. Belum waktunya, belum, gitu. Belum waktunya, timbul. Gitu. Maka wasyamsu tajri mustaqarril laha, kata Nabi. Itu di antaranya tafsirannya. Jadi kita nih, ya, yang masih diberikan umur panjang oleh Allah, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan-kesempatan yang Allah berikan pada kita. Jangan sampai kita nanti ketika sudah nggak ada usia, udah meninggal dunia, baru nyesel. Kenapa saya dulu di alam dunia nggak mau banyak ibadah kepada Allah, nggak mau bangun malam ibadah kepada Allah, siangnya saya banyak maksiat, baru nyesel. Jadi jangan sampai terlambat. Mari sama-sama kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon hidayah, taufik, inayah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga kita terus berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi